السلام عليكم. هشام محلو، ديزاينر انترناسيونال اركتيك دانتيريور. انا فرحان اليوم بنكون في الديزايم ايديسيون ديال ايطاليان ديزاين داي اللي تحتفل ايطاليا في العالم كامل 79 دوله. دونك اللي وزاره الخارجيه ديال ايطاليا ووزاره الثقافه، وفي المغرب سفاره ايطاليا والمكتب ديال الكوميرس اكستيريور ديال ايطاليا في الدار البيضاء والسونتر كولتور ايطاليان في الرباط. دونك اليوم غنبارتيسيبي لهاد لا ديزيام ايديسيون. إيه، واحد لو تولك غادي نهضروا على الديزاين وعلى الدور ديال الايطالي والديالوج ما بين الايطالي والمغرب، و اون ميم طون غادي يعطيوني واحد التكريم ديال رئيس الجمهوريه الايطاليه، اكبر تكريم اللي عندهم سيفيل على مون باركور وعلى حيت ساهمت بزاف في الديزاين انترناسيونال ولا بروموسيون ديال الديزاين ايطاليان الديزاين ماروكان ولا ريلاسيون ما بين الايطاليا والمغرب وافريقيا بصفه عامه. المهم انا فرحان بزاف و سي اون ايمونس فيرتي كمغربي باسكو ما تعطيوهاش بزاف سورتو الاجانب. Je suis Luigi Daparea, le directeur de l'agence italienne pour le commerce à l'extérieur au Maroc. Et aujourd'hui, nous avons cet événement dédié à le design italien dans le monde. C'est la 10e édition et pour moi, c'est la première au Maroc. Et c'est une bonne opportunité pour les dialogues entre l'Italie et le Maroc dans les thèmes, dans les chiffres de l'activité commerciale, d'échange. Et l'Italie, avec sa créativité, jointe à l'activité du Maroc, c'est possible un dialogue qu'il va arriver à l'excellence. Repenser les espaces, repenser les objets avec les mêmes thèmes d'aujourd'hui, redesign, espace et activité. Avec l'extraordinaire participation invitée aujourd'hui de l'architecte italien Tommaso Ziffer et avec les autres participants marocains, notre partenaire et entrepreneurs dans le secteur de l'architecture e della cultura e del design. Benvenuti oggi al Palazzo delle Istituzioni Italiane di Tangeri. Siamo molto orgogliosi di poter presentare oggi la 10ª giornata del design italiano nel mondo. E abbiamo con noi l'architetto Tommaso Ziffer, che è un designer italiano particolarmente conosciuto, soprattutto nel campo del redesign, che è il titolo della giornata di oggi. Ma la particolarità sarà anche quella che ci parlerà di Valentino, un'icona dello stile, del design del Made in Italy, perché Tommaso Ziffer è stato uno degli amici più stretti di Valentino. Quindi oggi ricorderemo anche questo incredibile artista e stilista italiano. E siamo molto lieti di celebrare tutto questo nel Palazzo delle Istituzioni Italiane, che finalmente è riaperto al pubblico ed è un qualcosa che unisce l'Italia e il Marocco nello stile, nella cultura e nell'arte del bello. Cette journée-là, ça a été, disons, produit, inventé par le ministère de l'étranger au Maroc. Et on parle du recyclage. Mais dans mon cas, je vais approcher la question d'un côté plutôt historique et de savoir-faire qui est plutôt qui concerne la restauration des matériaux. Parce que dans mon travail, qui est surtout le design, d'abord, je travaillais pas mal pour Valentino et je dessinais la maison de couture et autres choses pour eux. Mais après, je me suis mis à faire surtout des hôtels. Donc les hôtels, c'est important, selon moi, qui gardent la mémoire de l'endroit où ils sont, pendant que maintenant, il y a une tendance de grands groupes hôteliers de les faire tous un peu pareils. N'importe si vous êtes à Londres, à New York ou à Rome, ils sont tous du même style. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime et qui est en train de faire un recyclage culturel